kung unsa dayon ka tinuod ang ilahang tundok nga mao kini ang tinuod. Kini siya nag-ingon ang atong Ginoong Jesucristo nga title ni mga igsoon. Ang Sabado mao gayon ang igpapahulay dili Domingo. No? So mao kini siya ang nagahatag nini mao ang Sabadista, no? Kung Seventh-day Adventist, no? Apan atong masayran nga kini siya mao gayon kini ang giingon sa Ginoo nga kini siya mao gayon ang tinuod. Tinuod ang giingon sa Biblia. Matod pa sa unong kaadlaw magbuhat ka, apan sa ikapito kaadlaw mao ang adlaw igpapahulay, sa ato pa ang Sabado. Ang Sabado mao ang giingon sa atong Ginoo nga tinuod nga adlaw igpapahulay dili Domingo. Asa na to kining mabasa? Ato kining mabasa sa Exodo 20 tudling 11. Mao na ang giingon sa atong Ginoo diha sa Exodo. Sa ato pa aduna na kini kalipunan nga ang Sabado mao gayon ang tinuod nga gitukod sa atong Ginoo dili Domingo. Dayon nagkadayon siya. Gibalaan, gipalanginan, o gipahulayan sa Dios ang ikapitong adlaw dili ang nahaunang adlaw. Nahaunang adlaw. Masasa kini nato mabasa nato kini sa Genesis 2 tudling 29. Okay. Dayon ni padayon ang atong Ginoong Jesucristo sa pag-ingon. Bisan padito sa bagong langit o sa bagong yuta, magapadayon sa pagbalaan. Sa pagbalaan sa adlaw igpapahulay. Asa kini nato mabasa mga igsoon, ato kini mabasa diha sa Genesis 2 tudling Genesis 2 tudling 8. Okay. So sa ato pa, daya gayon na ang adlaw igpapahulay, mao gayon ang Sabado. Dayon nagkarayon siya. Bisan pa dito sa bagong langit o sa bagong yuta, nagpadayon sa pagbalaan sa adlaw nga igpapahulay. Mabasa nato sa Isaiah 63, 66, tudling 23. Mao ka na ang giingon sa atong Ginoo. Ug matod pa niya, si Jesus wala mianhi sa pagbungkag sa kasuguan, kung dili aron sa pagtuman. Si Jesus Sabadista di ay. Makita na, Si Jesus Sabadista. Asa kini nato mabasa? Ato kini mabasa diha sa Lucas 4 tudling 16. Doon na na'y kalikunan, kamatuoran nga Sabadista dihay. Okay, padayon ta, matod pa niya si Jesus mao ang atong panag-ingnan, sundon nato siya. Ato sundon siya. Sumala sa Pedro 2:21. Dayon ni padayon si Jesucristo sa pag-ingon. Si Virgin Maria mismo sa Sabadista sa ni pahulay siya sa Sabado, sumala sa suko. Asa mabasa? Mabasa na to sa Lucas 23:55. Mao ka na ang giingon sa atong Ginoong Jesucristo. Awan niya may padayon ng atong Ginoong Jesucristo sa pag-ingon nga si Virgin Maria mismo sa Sabadista usab
Mipahulay siya sa Sabado, sumala sa sugo. Mipahulay siya sa adlaw Sabado. Asa mabasa? Mabasa na to sa Lucas 23:55. Dayon diha sa matod pa niya nga bisan hangtod sa pagbalik sa Ginoo, doon nagihapoy magabantay sa ipapahulay nga Sabado, kay wala kini matapos. Ang ipapahulay sa tao mao'y matapos. Sumala pa sa Osias 2:11. Okay. Dayon na atong Ginoong Kristo may padayon sa ikasyam. Ikasyam na siya. Matod pa niya nga tao sa kadautan mag-usap sa kasuguan. Tao sa kadautan mag-usap sa kasuguan. Katumanan ang giingon nila nga mao ang atong Santo Papa. Okay. Sumaw ka na. Gi-address nila sa atong Santo Papa kung unsa. Di ba? Pero kini siya mga exhorto ng Kristo, kini siya nga mga basahon, anaag ka na sa pagdapi sa adlaw Sabado. Kung tinuod ba nga ang adlaw ipapahulay, mao gayud ang adlaw nga Sabado. Nangkaron, anhi kita karon sa atong tubag, anita sa atong tubag. Nga matod pa sa atong Ginoong Kristo, Domingo mao giilis sa ipahulay nga Sabado. Okay, Number 1, walay nakatuman sa pagbantay sa ipapahulay, bisan ang mga ginikanan sa mga Hudyo. Wala sila makatuman, bisan ang ginikanan sa mga Hudyo. Atong mabasa sa Nehemias 13:11. Okay. Ikalawa, bisan pa ang ilang mga anak o mga kaliwatan, wala usab makatuman sa paglihi sa adlaw Sabado. Asa kini nato mabasa? Mabasa na to sa Ezekiel 20:21. Mao kani ang giingon sa atong Ginoong Kristo. Wala sila magatuman, Wala sila magatuman. Dayon ikatulo, mabugat nga tumanon bisan kinsa nga mga buhat o bisan unsa patyon. Patyon bisan kinsa mga buhat patyon. Asa mabasa ato kining mabasa niya sa Exodus 31:15. Lik una kana, nga sila nagabuhat. Dayon wala bisan kinsa nga maghaling og kalayo. Ang pagkaon maulang mahimo sa pagbuhat. Ang pagkaon lang mao'y mahimo sa pagbuhat. Okay. Asa mabasa? Mabasa kini nato sa Exodus 35:3. Dahil may padayon ng atong Ginoong Kristo sa Panginoon, ang pagkaon maulang ang mahimo sa pagbuhat, no? Exodus 12:16. Dayon ang lungagom sa Sabado, lutoon daan sa Bernes. Atong mabasa sa Exodus 16:23. Sa ato pa, wala nila matuman ang kasubuan sa atong Ginoong Kristo, no? Wala kay nga naman kung naa kay lutoon sa Bernes panagdaan, lutoon na nimudaan, no? So muna, dayon matod pa sa atong Ginoong Kristo, walay palas-anon nga pagabas-anon sa Sabado. Ano sila? Gabuhat mo na sila, no? Dahil asa mabasa, ato kining mabasa sa Jeremias 17:12.
tudling 21. May padayon na atong Ginoong Kristo sa Panginoon. Sirhan ang tanang pultahan, gawa sa pultahan sa templo. Pultahan sa templo. Nasa kininato mabasa. Mabasa kininato aliha sa Nehemias 13 tudling 19. O niya ang Ginoo ipadayon sa Panginoon. Aglihan ang agahan sa templo. Pag-iaglihan sa Ginoo ang pultahan sa templo. Diba? Asa mabasa kininato diha sa Exodo 46 tudling 13. No? So muna ang gingon sa atong Ginoong Kristo nga ang kamatuoran ana kanatong mga Katoliko wala dito sa Sabado. No? Naa kanatong mga Katoliko. Kay naa tay mga kaligunan. Dayon ang sunod nato pa sa atong Ginoong Kristo kay walay nakatuman nini ang Dios mingon. Pahunungon niya ang mga Sabado ninyo. Pahunungon sa Ginoo ang adlaw Sabado ninyo. Asa kini nato mabasa? Ato kini mabasa diha sa Oseas 2:11 mga igsoon ko yakag Kristo. Pahunungon sa atong Ginoo ang Sabado. Ha? May padayon ang atong Ginoong Kristo sa pag-ingon. Ang mga Sabado sa tao, iya usab sa Dios. Iya sa Dios ang mga Sabado sa tao. Sama ka nato. No? Nito utang na ay Sabado, apan dili kana mao ang adlaw nga ipapahulay nato. Kay nganuman ang atong ipapahulay mao man ang adlaw nga Domingo, no? Asa kini nato mabasa nato kini sa Ezekiel 20 tudling 12. O nga nagkanayon siya, dili na pagahisgutan ang Sabado. Ang Ginoo nagingon dili na pagahisgutan ang Sabado. Dili na pagahisgutan ang Sabado. Dito sa Sion, sa katawhan sa Dios. Dili na pagahisgutan, pero ipadayon sa atong mga kaigsuonan ang ilahang pagsimba sa adlaw nga Sabado. Okay? Dayon na kanayon siya. Babasa nato kini sa ginaagman ang kaalam ni Solomon 2:6, no? Mga apostoles wala magtuman sa igpapahulay kung Sabado. Mga apostoles sa atong Ginoo. Mga apostoles sa atong Ginoo. Wala sila mipahulay sa adlaw nga Sabado. Kaya ngano, wala sila mipahulay kung Sabado, sanlit mibuhat sila sa gidili sa Sabado. Diba klaro kayo? Klaro kayo nga gidili sa Sabado. Mauna nga gibuhat nila tungod kay kadto gidili sa adlaw nga Sabado. Asa kini nato mabasa nato kini sa Mateo 12 tudling 5. Okay, gaya ni padayon ang atong Ginoong Kristo sa pag-ingon. Ipapasan ni Jesus sa duyan ang iyang giayo o supat kini sa Sabado. Klaro kayo ang ingon sa atong Ginoo. Ikatim sa imatod pa niya, si Jesus dili Sabadista. Si Jesus dili Sabadista. Kaya imungkag niya ang pagpahulay sa Sabado. O buot siyang patyon sa unang nagbantay sa Sabado. Busa dili di ay Sabadista ang Ginoo.
Ha? Asa kini nato mabasa diha sa Juan 5:16 tudling 19. May padayon siya sa Panginoon. Ang Sabado, landong sa umaabot, ditapos na ni Jesus sa krus ang tulumanon nga sa kasumpaki na to. Tinuon, no? Kasumpaki na itong mga tao tungkol sa daghan na ito na relihiyon karon, di ba? Masa na ito kini mabasa Dias Colosas 2:14-16. Tinuod pa nila hitabo mga kaigsunan nga adunay nagkasumpakiay tungod lamang sa atong pagtuo na gidapigan nga relihiyon. So mo kini siya. Dayon sa ika-17, matod pa sa atong Ginoong Kristo, kay si Rusli wala maghatag o kapahulayan, busa naghisgot og laing adlaw nga ipapahulay ang katawhan sa Dios. Ang katawhan sa Dios. Kinsa ang katawhan sa Dios? Kita. Kay makailapon man ta. Di ba? Kita. Mabasa kini nato diha sa Hebreo 4:8-9. Dayan matod pa. Dili pruiba nga si Jesus sa balista. Kumo misulod sa sinaguga sa adlaw Sabado. Dili na paigok nga pruiba nga misulod siya sa adlaw, no? Nga Sabado. Okay. May adto siya aron sa pagpanudlo ni adto dai siya. Nanudlo siya. No, ang atong Ginoo nanudlo sa mga tao. Apan kada adlaw siya misulod sa templo aron pagpanudlo dili sabton nga ang tanang adlaw ipapahulay niya. Klaro kayo ang iyang giningon, no? Asa kini nato mabasa nato diya sa Mateo 26:55. Karon ipadayon siya ang adlaw Domingo mao isgutan sanglit na banhaw si Jesus sa adlaw nga Domingo. Adlaw nga Domingo na banhaw ang atong Ginoong Jesucristo. Asa nato mabasa kini nato diya sa 1 Corinto 15:14. Nabanhaw siya adlaw nga Domingo, dili Sabado. May padayon na atong Ginoo. Mga tinuna ni Jesus na mahulay na sa Domingo o may balaan. May balaan sila. Mabasa din nato sa Juan 20:17-26. No? Gibalaan nila. Okay. Kita po. Mubalaan po ta. Kay mao man kini ang katumanan sa iyang giingon kanato, no? Mubalaan ta. Prueba nga ato hinibalaan na mao na iyang giingon. Mao na iyang giingon. Ang kapahulayan sa Dios sa bagong langit. Ang kapahulayan sa Dios sa bagong langit, no? Mabasa nato diya sa Salmo 95:11. Okay? Dita sa ika-23, mao ang kapahulayan gikan sa sala o sa mga katalagman. Mga sala o katalagman. Okay. No? Kapahulayan.
94 tudling 13. Okay. Si Antioco Epiphanes, no? Epiphanes sa tuig 160 BC maoy katumanan sa ilahan ni, no? Sa ilahan ni nga kapanahunan, no? Yang 168 BC before Christ, no? Mo kana siya. Dayon siya ang miusab sa mga kasubuan o mga basahon sa mga Hudiyo sa pagkadanog niya, no? Pagkadanog niya batok sa mga Hudiyo nga pagkadaog, no? Pagkadaog niya batok sa mga Hudiyo. Diba? So dahil kayo mga kaigsunan ko ng Kristo na kung atong timbang-timbangon kung unsa ang giingon sa Ginoo diha karon. Sabado ba o Domingo? Magutana ko kaninyo mga kaigsunan, unsa man ang adlaw nga tinuod nga gitugon ni Kristo? Sabado ba o Domingo? Domingo, no? Domingo, dili Sabado. Okay, mag-eksunan ko na kang Kristo, no? Asa kini nato mabasa nato sa Daniel 7:25, no? Okay, mag-eksunan ko na kang Kristo, no? Dili lang po taman ani kay human naman po, no? Okay. Salamat kayo.